नमस्कार दर्शक बंधु आज 18 अक्टोबर सोमवार प्रत्येक दिन भली आज मुझे नहीं आसी ओडिशा तथा देश विदेश 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर प्रत्येक खबर आपने जाना निहाती आवश्यक तेणु वीडियो को शेष पर्यटन देखते पूर्व चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु फल प्रत्येक दिन सकाळ और संध्यार समस्त गुरुत्वपूर्ण न्यूज सर्वप्रथम देखिपारे तेज आसंता आज खबर पर नजर पकाइबा। भक्तों जारी है नुआ एसओपी श्रीमंदिर 36 नियोग बैठक पर महाप्रभु दर्शन पर भक्तों उद्देश्य परिवर्तित एसओपी जारी करिछि मंदिर प्रशासन परवर्ती आदेश पर्यंत यह नुआ एसओपी बलवत्त रहिबो मंदिर प्रशासन सूचना दी दर्शन पर जारी एसओपी अनुसार प्रतिदिन श्रीमंदिर में सप्ताह को 6 दिन सकाळ 7 राति 9 पर्यंत भक्त मैंने महाप्रभु दर्शन करेंगे। कोविड संक्रमण को दृष्टि रखी श्रीमंदिर विशोधन पर प्रति रविवार दर्शन बंद रहिबो। आसंता 20 तारिख कुमार पूर्णिमा श्रीमंदिर खोला रहिबो। नवेम्बर 4 तारिख दीपावली 15 तारिख बड़ एकादशी और 19 तारिख कार्तिक पूर्णिमा श्रीमंदिर भक्तों बंद रहिबो। महाप्रभु दर्शन पर 96 घंटा कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अवा डबल डोज टीका बाध्यतामूलक कर सकाळ 7टार दर्शन आरंभ हो धाड़ी होई सिंहद्वार दे दर्शन सारी उत्तर द्वार दे फेरिबे। प्रवेश पूर्व सैनिटाइज थर्माल स्क्रीनिंग सह मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक कर श्रीमंदिर भितर प्रतिमूर्ति स्पर्श में कटकणा लग धार्य स्थान में भक्त मैंने दीप और धूप लगाई पारे। परवर्ती खबर 100 टपिला टमाटो दर पेट्रोल डीजेल इंधन गैस सहित एवं टमाटो और पियाज दर आकाश छुआई 100 टपिची टमाटो दर जहाँ नहीं चिंतार पड़ जाती खाउटी। ग्राहक व्यापार मंत्रणालय वेबसाइट अनुसार आज टमाटर खुचरा मूल्य किलोग्राम पिछा 110 टंका 5 पैसा रही। 5 दिन पूर्व 1 किलोग्राम टमाटर मूल्य मात्र 39 टंका थिला। एसत गत 5 दिन में पियाज मूल्य किलोग्राम प्रति 5 टंका वृद्धि पाई। खुचरा बजार आज किलोग्राम पियाज प्रति 40 टंका 15 पैसा रही। आलूर मूल्य सामान्य वृद्धि पाई। एथर सेप्टेम्बर शेष में अनेक राज्य में वर्षा होती जो पनीपरिया चाष उपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ी। एसत मूल्य वृद्धि जो द्वितीय कारण हो पेट्रोल और डीजेल मूल्य वृद्धि। तैल दर वृद्धि जो परिवहन मूल्य वृद्धि पाई जहाँ बर्तमान साधारण लोकंर अस्तव्यस्त कर। परवर्ती खबर राज्य को भिजाइब आउ 2टी लघुचाप 3 दिन पर्यंत लगाण वर्षा राज्य को भिजाइब आउ 2टी लघुचाप आसंता 3 दिन पर्यंत उपकूल ओडिशा समेत उत्तर ओडिशार समस्त जिले में लगाण वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप समेत उत्तर अंडमान सागर आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि जहाँ लघुचाप रूप नेबार संभावना रही। यह 2टी लघुचाप प्रभाव आसंतारू 22 तारिख पर्यंत उपकूल ओडिशार पुरी खोर्धा जगतसिंहपुर कटक केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर और नयगढ़ प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। यह सब जिला येलो अलर्ट जारी कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। प्रबल वर्षा सहित घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिब। प्रबल वर्षा और पवन 20 तारिख पर्यंत समुद्र भीतर को मत्स्यजीवी जावाक बारण कर। परवर्ती खबर 21 रु आरंभ हो एकादश श्रेणी पिलांक पाठपढ़ा आसिला गाइडलाइन। एकादश श्रेणी खोलिबा गाइडलाइन चली राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग पक्षर गाइडलाइन जारी होती। एने विभागीय सचिव उच्च माध्यमिक स्कूल अध्यक्ष चिठी लिखिं। प्रथम दिन इंडक्शन सेसन व्यवस्था है। इंडक्शन सेसन नुआ पिला जन अभिभावक रे। सोमवार ठार शुक्रवार जाए यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग हो पिला यूट्यूब चैनल रे लिंक जोगाई दिया। एकादश पाठ बुझापी 10वीं श्रेणी पाठ भी अवगत कर। आसंता 21 तारिख एकादश श्रेणी पिलांकर पाठपढ़ा आरंभ हो। सरकार कोविड कटकणा सह पिला माने क्लास चलिबो और हॉस्टल परिचालन हेबो। परवर्ती खबर राज्य में सुस्थ है 508 कोरोना आक्रांत खोर्धार सर्वाधिक डिस्चार्ज जानते केउ जिलूर केते हेइचंती सुस्थ। राज्य में सुस्थ है 508 कोरोना आक्रांत यह मिसाई ओडिशा रे जाय मोट 10,22,250 जन आक्रांत सुस्थ हो सारे। एने ट्वीट कर सूचना देछन राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। आज सुस्थ होइबा आक्रांत मध्य खोर्धार सर्वाधिक 241 जन रहिचंती। कटक 61 मयूरभंज 29 केन्द्रापड़ा 26 बालेश्वर 19 जगतसिंहपुर 14 जाजपुर 14 पुरी 11 संबलपुर 10 सुंदरगढ़ 10 भद्रक 3 गंजाम 3 कोरापुट 2 मालकानगिरी 2 झारसुगुड़ा 1 कलाहांडी 1 केउझर 1 नयगढ़ 1 नुआपड़ा 1 और स्टेटपुर 58 जन रही। परवर्ती खबर आज पुणी बढ़िला पेट्रोल और डीजेल दर। आज पुणी बढ़िला पेट्रोल और डीजेल दर। पेट्रोल लीटर पिछा 36 पैसा और डीजेल लीटर पिछा 38 पैसा वृद्धि पाई। फल भुवनेश्वर आज पेट्रोल लीटर पिछा 106 टंका 6 पैसा डीजेल लीटर पिछा 102 टंका 40 पैसा रही। मालकानगिरी पेट्रोल लीटर पिछा 112 टंका बिक्री होची। कोरापुट पेट्रोल लीटर पिछा 111 टंका 30 पैसा नवरंगपुर 111 टंका 1 पैसा रही। गतकाली भुवनेश्वर लीटर पिछा 105 टंका 70 पैसा और डीजेल लीटर पिछा 102 टंका 2 पैसा थिला। गत एक सप्ताह धरी उभय पेट्रोल और डीजेल दर लगातार भाव वृद्धि पाइबार लगी। सूचना योग्य गत वर्ष अंतर्जातीय बजार अशोधित तैल दर कमिया पर सरकार पेट्रोल और डीजेल दर बढ़ाई। याद्वारा सरकार राजस्व संग्रह वृद्धि पाई। परवर्ती खबर आज ओडिशार यह सहर में लागू हो नाइट कर्फ्यू जानतु केउ सहर में लागू होईछि। केन्द्रापड़ा पौरांचल आज नाइट कर्फ्यू लागू होईछि।
राति 10टाରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଆଜିଠୁ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଅକ୍ଟୋବର 11ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସହରରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହୋଇବ। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପାର୍ବଣ ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଜମିଲେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେଥିଲାଗି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 443 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର ଲୋକ 75 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 258 ଜଣ, ଲୋକାଲ କେସ୍ରୁ 185 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ହେବେ ସାବଧାନ। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି କି? ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅସଲି ସୁନା ଦେଖାଇ ନକଲି ସୁନା ବିକ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏଭଳି ଠକେଇ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ର 2 ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୁଲିସ। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଘନଶ୍ୟାମ ସୋଲାଙ୍କି ଓ ମୋହନ ସୋଲାଙ୍କି। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ 5,000 ଟଙ୍କାର ଅସଲି ସୁନା ଦେଖାଇ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନକଲି ସୁନା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। ଜୟଦେବ ବିହାର ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁନା କିଣାବିକା ନେଇ ମୂଲଚାଲ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା କହି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। ଜୟଦେବ ବିହାର ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଳିଆରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କାଳିଆର ନୂଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କାଳିଆର ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ 2022 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କାଳିଆର ସପ୍ତମ କିସ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲୋକ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଲୋକ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ସ୍ଥିର ରହିଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ ରହିଛି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି କେତେ ଦାମ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 45,940 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 46,940 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 43,910 ଟଙ୍କା ଓ 48,700 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ଦରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 45,940 ଟଙ୍କା ଓ 46,940 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଦର ଯଥାକ୍ରମେ 46,050 ଓ 50,240 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 44,130 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 48,140 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 46,300 ଓ 49,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ରୂପା କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 61,200 ଟଙ୍କା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆର୍ୟନ। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ୟନ ଖାନ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ସେସନ୍ କୋର୍ଟ ଆର୍ୟନଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣିକୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆର୍ୟନଙ୍କୁ ଏନ୍ସିବି ଜେରା କଲାବେଳେ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆର୍ୟନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏନ୍ସିବିର ମୁମ୍ବାଇ ୟୁନିଟ୍ର ଜୋନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମୀର ୱାଙ୍ଗଖେଡେଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିବେ। ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଆର୍ୟନ ଭଲ କାମ କରିବା ସହିତ ଗରିବ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏପରି କିଛି କରିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଢ଼ିଲା ବସ୍ ଭଡ଼ା। ସାଧାରଣ ବସ୍ ପିଛା 89ରୁ 92 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ବସ୍ ଭଡ଼ା। ଲଗାତାର ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅଟୋ ମେକାନିଜିମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭଡ଼ା ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ବସ୍ 89 ପଇସାରୁ 92 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଡ଼ା 93 ପଇସାରୁ 96 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିଭଳି ଡିଲକ୍ସ ଭଡ଼ା 1 ଟଙ୍କା 29 ପଇସାରୁ 1 ଟଙ୍କା 35 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏସି ଡିଲକ୍ସ ଭଡ଼ା 1 ଟଙ୍କା 57 ପଇସାରୁ 1 ଟଙ୍କା 63 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ ଭଡ଼ା 2 ଟଙ୍କା 44 ପଇସାରୁ 2 ଟଙ୍କା 53 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯେପରି ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବସ୍ ଭଡ଼ା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ରହିବ ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ କେତେକ ଟ୍ରେନ୍ର ଖରାପ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହେଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଟକ ଭଦ୍ରକ କଟକ ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍, ପୁରୀ ଅନୁଗୁଳ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଂଶିକ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଦିଗରୁ ତାଳଚେର ଓ ଅନୁଗୁଳ ମଧ୍ୟରେ ବାତିଲ ରହିବ ଏବଂ ତାଳଚେର ଓ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ମାହି। ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଅତିଥି। IPL 2021ରେ ଧୋନିଙ୍କ ଟିମ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ପରେ ପୁଣି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି ମାହି।
सूचना अनुसार महेंद्र सिंह धोनी पुणी थर बापा होगा जाउछन्ती। द्वितीय बापा हेबा नै एक सोशल मीडिया रे चर्चा आरंभ हो जाइछि। तेबे धोनी को पत्नी वर्तमान 4 मासर गर्भवती अछन्ती बोली सूचना मिलिछि। धोनी को अति निकटतर बंधु सुरेश रायना को पत्नी निज सोशल मीडिया अकाउंट रे एक सूचना दैछन्ती जे साक्षी सिंह पुणी थरे मां होगा जाउछन्ती, जहाको नै एबे फैंस मध्य पुणी थरे उत्साह देखा मिली। अन्यपटे ए जाए धोनी किंबा साक्षी ए नहीं कौन सूचना दे नथिबा बेले आईपीएल समय विभिन्न वीडियो क्लिप रे साक्षी बेबी बम्प बेस फ्लॉन्ट करथुवार देखा मिली।